बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत, पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। मेरा तकरीबन 35 इयर्स का एजुकेशन और लर्निंग से मुतालिक एक्सपीरियंस है और यूरोप के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी 10 इयर्स तक मैंने स्टडी किया है कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ाया जाता है। क्योंकि मेरी बेटी ने 4 इयर्स की एज से किंडरगार्टन से जो है वो वियना में पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद मेरे बच्चों ने जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन भी वहीं से ली। फिर इसके बाद मेरे बच्चों ने जो है वो ए लेवल किया और फिर अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि मैं जो आपसे मालूमात शेयर कर रही होती हूँ एकेडमिक हवाले से, वो तमाम मालूमात जो हैं वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन और साथ साथ जो बच्चों के साथ जो उन इंस्टीट्यूट्स में जो तालीमी सिलसिला जारी रहा उनका, उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही होती हूँ। मैं एक अपने YouTube चैनल पर अब एक एडिशन करने लगी हूँ कि मैं सिलेबस और अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट जो डिफरेंट वीडियोस एकेडमिक अपलोड कर रही थी, उसके साथ मैं कुछ वीडियोस ऐसी अपलोड करूँगी जो कि एकेडमिक एंड सोशल लाइफ लर्निंग से मुतालिक है, जिसमें ये मैं बताना चाहूँगी कि तालिब इल्म जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ किस तरह लर्निंग करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट की भी ये ख्वाहिश होती है, टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी, कि स्टूडेंट जो है वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे और ज़्यादा अच्छा जो है अच्छे मार्क्स ले सके, ताकि वो अपना कैरियर जो है वो बेहतर अंदाज में चूज़ करे और उसके कैरियर की बेहतर अंदाज में जो है वो डायरेक्शन बने और ग्रोथ हो सके। तो उस सिलसिले में मेरी कुछ तजावीज़ हैं, मेरी कुछ सजेशंस हैं जो खुद मैंने फ़ॉलो की और अपनी बेटी के लिए 9th और 10th का जो एग्ज़ाम था सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के लिए, तो मैंने उसको गाइडलाइन दी अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, और तकरीबन 10 इयर्स जो मैंने यूरोप में एकेडमिक हवाले से तालीमी सिलसिला देखा, उसके हवाले से मैंने अपनी बेटी को गाइडलाइन दी और माशाल्लाह मेरी बेटी ने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में 1200 में से 1176 नंबर लिए हैं। तो माशाल्लाह से उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है और जिस अल्लाह का बहुत करम है, उस बच्ची की मेहनत है। और साथ में ये कि मैं उसको गाइडलाइन देती रही और टीचर जो कि उसको स्कूल में पढ़ाती थी उनके साथ मिलकर हमने कुछ इस तरीके से जो है वो सिलसिला सेट किया और इस किस्म की स्ट्रेटजी बना ली कि जिससे जो उस बच्ची को, एक तो ये कि बच्ची ने पढ़ना है, उसने मेहनत करनी है, लेकिन उसकी मेहनत के लिए जो डायरेक्शन है और जो सिलसिला है वो हम बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकें, तो ये चीज़ पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो सेट कर सकते हैं। ज़ाहिर है टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट के पास खुद अपनी तालीम के लिए एक स्ट्रेटजी होती है, एक लाहेअमल होता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा और जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पर मेरा एक्सपीरियंस या मेरी तजावीज़ आपके काम आ सकें, तो उस सूरत में ये कि मुझे खुशी होगी। और मैं ये जो अब वीडियोस जो है अपने YouTube चैनल पर अपने सब्जेक्ट और एकेडमिक वीडियोस के साथ साथ जो ये वीडियो अपलोड करूँगी, ये मेरी अचीवमेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस हैं जो जिनकी बुनियाद पर, यानी मेरी तजर्बा की भी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर मैं आपको ये हिकमत अमली या स्ट्रेटजी बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले जो इस स्ट्रेटजी में या इस हिकमत अमली में जो हम बात करेंगे वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि तालिब इल्म जो है वो 9th 10th के एग्ज़ाम में और यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का पहला साल और दूसरा साल, और साथ में FSC जो है वो इंटरमीडिएट की जो साइंस क्लासेस हैं या आर्ट्स क्लासेस हैं, उनके लिए तालिब इल्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में किस तरह बेहतरीन हिकमत अमली बना सकते हैं, जिससे वो बेहतरीन नंबर जो है या बेहतरीन मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो मैं ये बताऊँगी कि उसको कहते हैं इनिशियल असेसमेंट, जो मैंने यूरोप के स्कूलों में भी ऑब्ज़र्व की कि जो ही एक स्टूडेंट वहाँ पर एडमिट होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना चाह रहा है स्टूडेंट, या वो FSC या FA का एग्ज़ाम देना चाह रहा है, वो जिस भी क्लास में एडमिट होता है तो सबसे पहले उस स्टूडेंट की इनिशियल असेसमेंट की जाती है। इनिशियल असेसमेंट का मतलब ये है कि तालिब इल्म की जो एक कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, उसका जब वो उस स्कूल में एडमिट हुआ है उसका इनिशियली जो है वो टेस्ट ले लिया जाता है और जिस क्लास में वो आया है उस क्लास के हिसाब से, या वो तालिब इल्म आया है या आई है उस क्लास के हिसाब से उस तालिब इल्म के उस नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट इस अंदाज में बनाए जाते हैं कि सबसे पहले बहुत लो IQ लेवल को चेक करने के लिए कि बहुत सादा और आसान टेस्ट बनाए जाते हैं।
اگر ایک طالب علم نے وہ ایک بہت سادہ اور آسان آئی کیو والا ٹیسٹ کمپلیٹلی جو ہے وہ اسکور اس کا کر لیا ہے اور اس میں اس کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے، تو اس کے بعد ہر سبجیکٹ کے حوالے سے اس کو دوسرا ٹیسٹ دیا جاتا ہے، اور یہ جو دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ذرا زیادہ یعنی جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں آئی کیو لیول جو ہے وہ ایوریج اسٹوڈنٹ کے حساب سے چیک کیا جاتا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو ایوریج اسٹوڈنٹ کا جو انیشیل اسیسمنٹ کا ٹیسٹ ہے ہر سبجیکٹ کے حوالے سے وہ بھی جو ہے وہ اچھا سکور لے جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو تیسرا ٹیسٹ دیا جاتا ہے، اور یہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہائی انٹیلیجنس یا ہائی آئی کیو کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں ڈیفیکلٹی لیول یا مشکل سوال ہوتے ہیں، اور اس میں طالب علم جہاں تک اس ٹیسٹ کو کور کرتا ہے تو وہاں سے طالب علموں کی جو انیشیل اسیسمنٹ ہے وہ کر لی جاتی ہے کہ طالب علم جو ہے وہ لو آئی کیو لیول پر یعنی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر ہے یا پرفارمنس کے لیول پر ہے کہ ابھی اس کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی اور اس کو بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، یا طالب علم ایوریج آئی کیو لیول پر ہے یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ لوور کیٹیگری سے بہتر ہے، یا پھر وہ ہائی آئی کیو لیول پر ہے یعنی وہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے، اور اس صورت میں وہ والا ٹیسٹ جو کہ ڈیفیکلٹی لیول جو کہ مشکل سوالات کا ہوگا اس کو بھی حل کر لے گا۔ اس کے بعد چند ایک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں، یہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہائی لیول والا ٹیسٹ بھی سارا بہت اچھی پرفارمنس سے دیتے ہیں، تو یہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو کیٹیگورائز کر لیتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری ہیں اور ان کی پرفارمنس اپنی ایج لیول میں بہت زیادہ اچھی ہے۔ ایک چیز کو ہم ذہن میں رکھیں کہ آئی کیو لیول اور انڈرسٹینڈنگ یہ دونوں آپس میں ریلیشن شپ رکھتے ہیں، اس انداز میں ریلیشن شپ رکھتے ہیں کہ ایک بچے کی سمجھ کا لیول کتنا ہے اور اس کی ذہانت کتنی ہے۔ ہر بچہ اپنی ذہانت اور سمجھ کے لیول میں ایک لمٹ تک جاتا ہے جو اللہ میاں نے بچوں کو دی ہوئی ہے، اور اس لمٹ کو آپ بہتر تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بچہ جو کہ آرٹس میں اردو میں انگلش میں یا لینگویج میں بہتر پرفارمنس دے رہا ہے، یا یہ کہ وہ جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں یا میتھس میں بہتر پرفارمنس دے رہا ہے، تو اس صورت میں آپ اس اسٹوڈنٹ کو اس کا ایپٹیٹیوڈ اس کی انیشیل اسیسمنٹ کر کے اس کے آئی کیو لیول تک اس کو زیادہ بہتر پرفارمر کے طور پر لا سکتے ہیں، لیکن جتنا اس کا آئی کیو لیول ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ وہیں پر فال کرے گا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انیشیل اسیسمنٹ پہلا تجزیہ کر لیجئے اور یہ معلوم کر لیجئے کہ ایک اسٹوڈنٹ فار ایگزامپل اس نے 4th کلاس میں جوائن کیا ہے، اس نے 6th کلاس میں جوائن کیا ہے اسکول کو، اس نے 8th کلاس میں جوائن کیا ہے، تو اس کی انیشیل اسیسمنٹ کر لیجئے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو کن کن سبجیکٹس میں محنت کرانی ہے، کہاں پہ اس کی ویکنیسز ہیں، کہاں پہ اس کی اسٹرینتھ ہے، کون سا اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے، کس طرف اس کا رجحان ہے، اور اس سائٹ کو جو ہم گیس کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب گیس ہو رہا ہے، اس سائٹ کو ہم نے زیادہ مضبوط کرنا ہے جہاں پہ اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے، اور ان چیزوں کو زیادہ بہتر کرنا ہے جہاں پہ ویکنیسز ہیں۔ اس طریقے سے ہم اسٹوڈنٹ کو ہر وقت یہ نہیں کہیں گے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈائریکشن ہے اور ان چیزوں کو پڑھو اور اس طریقے سے پڑھو۔ تو یہ انیشیل اسیسمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور جب بھی اسٹوڈنٹ آئے اس کی انیشیل اسیسمنٹ کرنی چاہیے۔